अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माज और आप देख रहे हैं DGTV डिजिटल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात एरीज की हम फुल लाइफ बात करेंगे, जिसमें हम जॉब, बिजनेस, करियर, एजुकेशन, लव लाइफ और जो सिंगल हैं एरीज वाले उनके रिश्ते की, और साथ ही एक खुसूसी रेमेडी जो सदके का अमल होगा, इजाजत वाला, और आपकी एनर्जी को करेगा बूस्ट बहुत ज्यादा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एरीज का आंसर फायर होता है, तो हम बात करेंगे एरीज के वो लाइफ के बारे में, जॉब, बिजनेस, करियर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी जॉब की। जो जो एरीज वाले जॉब कर रहे हैं उनकी एनर्जी की बात करते हैं। तो पहला कार्ड, अच्छी एनर्जी रहेगी इनकी। और क्या प्रमोशन मिलते हुए नजर आएगा? तो जी हाँ, प्रमोशन भी मिलते हुए नजर आएगा, अच्छी पोजीशन पे बैठते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल एनर्जी की बात करें जॉबियंस की, तो एक जबरदस्त चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा? इनके जो मामलात हैं, जो पैसे के मामलात हैं, जो जॉब वाले कर रहे हैं, जो पहले कई मामलात बेहतर नहीं थे, उनमें बेहतरी आएगी और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते हुए नजर आएगी। अब उन एरीज की बात करते हैं जो जॉबियंस नहीं है या जॉब की तलाश में है, जो जॉब करना चाह रहे हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो उनकी बात करें तो जो एरीज वाले जॉब करना चाह रहे हैं, तो कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं, जॉब्स अप्लाई भी कर रहे हैं और काफी स्ट्रगल भी कर रहे हैं जॉब हासिल करने की। तो कई रुकावटें बीच में आ रही हैं, कई मसले आ रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर है और आपको जॉब मिलते हुए नजर आता है, एक अच्छी पोजीशन पर भी बैठते हुए इंशाल्लाह नजर आएंगे। अब उन एरीज की बात कर लेते हैं जो बिजनेस करते हैं या बिजनेस करना चाह रहे हैं या स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे उन एरीज वालों की जो बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, और क्या ग्रोथ स्ट्रेटेजी करें तो वो अपने बिजनेस को अच्छा कर लें। जो एरिस वाले बिजनेस करना चाह रहे हैं उनकी एनर्जी चेक करते हैं, तो उनकी एनर्जी में एक जबरदस्त चेंज आ रहा है, एक अच्छा ग्रोथ मिलते हुए नजर आ रहा है, एक अच्छी पोजीशन पे बैठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीच में ऐसी रुकावटें आ जाती हैं, ऐसी नजरें उनके कारोबार को लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनके मसले बढ़ जाते हैं और काम एकदम संभाला नहीं जाता, या कहीं पैसे आ रहे होते हैं तो समझ नहीं आ रही होती कि लग कहाँ रहे हैं। पैसों में बेबरकती आ जाती है और अक्सर मामलात में आपके साथ चीटिंग भी हो जाती है। तो आपके साथ चीटिंग जैसे मामलात भी पेश आ जाते हैं। आप जो ट्रस्ट कर लेते हैं उनमें एहतियात किया करें, आप हर किसी पे ट्रस्ट ना किया करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। तो इन मामलात में आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट एनर्जी की बात करें, उन एरीज वालों की बात करते हैं जो नया स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं या बिजनेस ग्रोथ करना चाह रहे हैं। तो उन एरीज वालों की बात करें तो उनमें एक लक सर्कल बेहतरीन नजर आता है, एक अच्छी पोजीशन पर बैठते हुए भी नजर आएंगे, एक जबरदस्त चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा? पैसों के मामलात में बेहतरी आएगी। स्टार्टिंग में थोड़ी इश्यूज तो आएंगे चीजों को समझने में, लेकिन आगे आपका बेहतरीन टाइम शुरू हो जाएगा। आपको एक स्ट्रगल की जरूरत है, बस आपने वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं आप उस स्ट्रगल में आपने लेट इन गो नहीं करना, और जो ब्लाइंड ट्रस्ट है वो नहीं करना, क्योंकि जब जब आप ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे आपको धोखा मिल सकता है, और किसी के साथ भी ऐसी डील नहीं करनी जो आपको नुकसान दे। तो इन चीजों से जरा अपने आप को अवॉइड करना है, अपने आप को बचाना है क्योंकि ये चीजें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। और जो आप उधार कर लें या किसी ऐसी चीजों महंगा सौदा ना करना, आप ये चीजें आपको एहतियात ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है जब आप स्टार्टअप प्लान या अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हो। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं उन एरीज वालों की जो सिंगल हैं या जो शादी की तलाश में हैं। तो उन एरीज वालों की बात करें तो जो सिंगल हैं वो उनकी एनर्जी बेहतरीन आएगी, एक रिश्ता उनकी नसीब में या उनकी लाइफ में आता हुआ नजर आता है। जो आप डबल माइंडेड हो जाते हैं कि इससे करना चाहिए या नहीं, उनमें आपको मसले मसाइल का सामना होता है या आपको रुकावटें आती हैं, तो उनमें आपको एहतियात की जरूरत है। और बीच में अक्सर आपको रिजेक्शन भी आ जाती है, तो उनमें आप अक्सर मायूस हो जाते हैं, ये बातें आप दिल पर ले लेते हैं और आपसे चीजें नहीं संभाली जाती। तो जो एरीज वाले हैं वो आपको रेमेडी एंड पे जो बताई जाएगी वो जरूर आपने करनी है, जिससे आपके रिश्ते में बेहतरी आए और आपका रिश्ता भी हो, क्योंकि आपको अक्सर रिजेक्शन आ जाती है जिसकी वजह से आपका दिल टूट जाता है और आप अक्सर मायूस रहते हैं, खुद को कोसते हैं। तो आपको जो रेमेडी एंड पर दी जाएगी वो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम उन एरीज वालों की जो सिंगल है और जो रिलेशनशिप में है या जिनका रिलेशनशिप चल रहा है या जो शादीशुदा है। तो उनकी बात करें तो वो अक्सर अपने पार्टनर के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के बाद थोड़े से मसले आते हैं, तो इन चीज़ों को दूर करें। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हुआ करें, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम गुजारा करें, उनके साथ रिलेशनशिप के मामलात बेहतर रहें ताकि उनके साथ बातें शेयर करें, अच्छा टाइम दें उन्हें।
فیلنگ شیئر کیا کریں تاکہ ان کے معاملات بہتر ہوں. اور اکثر جو آپ کے بزنس میں لاسز یا جاب میں اکثر تھکاوٹ سٹریس جو مل جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ اکثر ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی سٹریس آپ کے ریلیشن شپ پر کافی افیکٹ کرتا ہے. تو ان چیزوں کو ذرا دور رکھیں اپنی لائف میں تاکہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ بہترین ہوں اور آپ کا ریلیشن شپ بھی اچھا چلے اور آپ ایک اچھی بانڈنگ کریٹ کریں آپس میں. ایجوکیشن کے معاملات کیسے رہیں گے ان ایریز کی, تو ایجوکیشن میں آپ کے معاملات جو کافی آپ جذباتی ہو جاتے ہیں, کافی چیزیں تھکاوٹ, آپ کافی سٹریس لے لیتے ہیں, تو ان چیزوں کو نہ لیا کریں, اچھے سے پریپیئر کیا کریں اپنی چیزیں, اپنے ایگزامز کی تیاری اچھی کیا کریں اور من لگا کے پڑھائی کیا کریں, کیونکہ آپ اکثر اہم ٹائم پر بکس اٹھاتے ہیں یا اہم ٹائم پر آپ تیاری کرتے ہیں ایگزامز کی, تو اس کا سٹریس جو آپ کے اوپر آتا ہے ان کا کافی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں, ان کی کافی رکاوٹیں آ جاتی ہیں, تو یہ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں اور کافی یعنی کہ آپ کو تھکا دیتی ہیں, کافی مینٹلی ڈسٹرب کر دیتی ہیں, تو یہ چیزیں آپ کو کافی روک دیتی ہیں. تو ان چیزوں سے آپ دور ہونے کے لیے, ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے ایک تو اپنے ساتھ ساتھ پڑھائی کرنی ہے اور ساتھ جو ریمیڈی میں آپ کے لیے دوں وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ کی جو انرجی ہے, آپ کی جو پڑھائی میں انرجی ہے, جو آپ کی اوور آل لائف میں جہاں ناکامیاں آپ کو فیسز ہو رہی ہیں وہ بہتر ہیں. اب بات کرتے ہیں ان ایریز والوں کی جو باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں یا ویزا کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے یا جن کا انٹرویو ہوا ہے, تو ان کی بات کر لیتے ہیں. ویزے کے آپ کو پریویس پاس میں کافی ریجیکشن ملی ہیں اور اچھی اپرچونیٹیز بھی آپ کو ملتی تو ضرور ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو رکاوٹیں آ جاتی ہیں, آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے یا آپ کو اچھی خاصی بیچ میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں, کہیں سے ریجیکشن آ جاتی ہے, کہیں آپ کے ڈاکومنٹس پورے نہیں ہوتے یا آپ کے ساتھ کہیں چیٹنگ ہو جاتی ہیں پیسوں کے معاملات میں, آپ کے ساتھ اکثر کونسلر یا ایجنٹ دھوکہ دے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ اکثر لائف میں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کافی ناکامی فیس کرنی پڑتی ہے یا کافی مشکلات آتی ہیں. تو اس چیز کے لیے, اس چیز کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ ریمیڈی بتاؤں گا. جو ریمیڈی آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کی لائف کی انرجی جو ہے اس کو بوسٹ اپ دے گی, ایک اچھا سٹارٹ اپ ہوگا آپ کی لائف میں, ایک خاص اجازت والا عمل ہے. اور اگر آپ یہ عمل کرنا چاہیں گے تو کمنٹ میں لازمی اجازت لکھیے گا, کیونکہ جب آپ کمنٹ میں اجازت لکھیں گے آپ کی انرجی بہترین ہوگی اور یہ بزرگوں سے خاص بزرگوں والا عمل ہے, تو ان کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی. اچھا, عمل کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. عمل یہ ہے, آپ نے بھنے ہوئے چنے لینے ہیں, ان کے اوپر آپ نے پڑھائی کیا کرنی ہے. پڑھائی پر کرنی ہے آپ نے تیسرا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے, 319 دفعہ, 319 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں, 119 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں, 219 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں, جتنا آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے بھنے ہوئے چنوں پر, اور بھنے ہوئے چنوں پہ اکثر اچھی کوانٹٹی میں آپ لے لیجئے گا کہ آپ بیچ میں صدقہ بھی دے سکیں غریب کسی فقیر کو یا راستے میں کسی رائے گیر کو جو ضرورت مند ہو, اسے آپ نے دے دینا ہے. اس سے کیا ہوگا, آپ کی جو لائف میں ایک بہترین انرجی آئے گی, آپ کے کاموں میں ایک اچھی انرجی آئے گی, آپ کے رزق میں اچھی انرجی آئے گی, جو پڑھائی میں مسئلے آ رہے ہیں اس میں ایک اچھی انرجی آئے گی اور آپ کی بہترین لائف ہوتے ہوئے نظر آئے گی. اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اجازت لازمی لکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.